C'est tellement aimé ti femme ba men. Ti femme ça Joran men. Tellement fou comment ça men. Si on dit visiter la terre pour lui, pas la terre là, visiter le ciel pour lui m'a visiter. Yo dek, la vin la ende do ap plen men sak nye la. Regarde là papa. Pose nek. Ah yo problème papa, problème. Ala vat nan mwen che. Yo kon ti femme ba men Joran men. Oui. Yo man c'est pas bon papa. Yo, mwen esplik kon mwen histwa mwen se Ou nek. quoi là man men. Ou kon papa mwen se son polisye. Et am kono pi mafia ke papa man men. Kote nek am, mwen ke mwen se kon sa. Mwen se ele nan telefon. Yes. Mwen pou an kou. Pwede mwen pou kwa kosa men de pot papa, pot la frape. So men. Pwede pot la frape kon sa. Papa mwen se gini. Mwen se mette. So fait. Ave, kite mwen do che. Mwen se mette kouchi yon ba kaban nan. Mwen papa mwen se polise yi. On ko idmo. Ah, ou pata believe that? Ou pata kwe sa? Yon ba kaban nan kon sa. Papa mwen se mette ou bot nan piye ba. Zivol ba kaban nan fou. Yo. Gos kat degaje men, nge kousa mwen ta kaban. Chak fom da wale. Me, papa mwen se gen. Ah, ou pata believe that? Mwen a bot la soti. Fon nan yon. Kote mi yon ba kaban nan fom nan yon. Chak kon itekem. Ou di. Fom nan yon ap tekem la. A di mwen ba wale. Men yo, bot la go yon senti men. Ou pa ka resiste nan bot santi sa nou men. Yon mwen bot la senti to, bon di sa mfe. Mwen pou bot la m'oblige chavire. Yon la lem do dem papa manze, yon le papa manze yi soti. Mwen de fasa soti kwa fwe mwen, ne boule mwen mwen. Le mwen ple fwa ka mwen dem, gwa se fwa fe net tout vie. Yo tap tout fe papa, ou tap kon bot santi men. Mwen tou kon se fwa fe nan bot vie mi an E de chante pale. Papa, yo la ke te Lo si papa. de isi Mwen mi de de. Yo e kon yala da kwa mwen se brale. Yo pa la bot santi Mwen men. kaze yo. E de chante pale. Why lo si ke isi ezi?